أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا. Honorables et distingués hôtes, au nom du vénéré Khalife Cheikh Mouhamadoul Mountakha, permettez-moi de vous accueillir en vos rangs et titres respectifs. D'abord, en son nom propre, mais ensuite au nom de toute la Oumma islamique. حضرات الضيوف الكرام، باسم الخليفة الموقر الشيخ محمد المنتقى مكي، اسمحوا لي أن أرحب بكم وفق مقاماتكم وصفاتكم المختلفة، وذلك أولا باسمه شخصيا ثم باسم الأمة الإسلامية بأسرها. Ma modeste personne a été chargée de délivrer juste une allocution d'ouverture. Ensuite, il reviendra à d'éminents savants et chercheurs choisis au sein de la communauté mouride de compléter avec des communications plus spécialisées. وقد أنيط بي في مستهل هذا اللقاء أن ألقي كلمة افتتاحية موجزة على أن يتفضل بعد ذلك ثلة من العلماء والباحثين الأجلاء المختارين من الجماعة المريدية باستكمال هذا الملتقى بمداخلات علمية أكثر تخصصا. Nous avons l'insigne honneur de vous accueillir dans ce cadre universitaire du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l'éducation et la formation. Nous sommes exactement dans l'Institut Fathul Fattah pour les études et la recherche sur les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, qui est construit par l'organisation Hizb ut-Tarqiyyah que j'ai l'honneur de diriger. Hizb ut-Tarqiyyah est une institution au service de Cheikh Khadim et sous la tutelle exclusive du Khalife général des Mourides. ويشرفنا غاية الشرف أن نستقبلكم في هذا الإطار الجامعي التابع لمجمع الشيخ أحمد الخديم للتربية والتكوين، ونحن الآن في معهد فتح الفتاح للدراسات والبحوث حول مؤلفات الشيخ أحمد الخديم. تم تشييده من طرف منظمة حزب الترقية التي تشرفت برئاستها بعون الله وقدرته. إن حزب الترقية مؤسسة لها غرض واحد، ألا وهو خدمة الشيخ أحمد الخديم تحت إمرة الخليفة العام للمريدين. Permettez-moi donc de rappeler que la conférence d'aujourd'hui fait suite à une requête formulée par le monastère bénédictin de Keur Moussa dans la région de Thiès, Sénégal, auprès du vénéré Khalife Cheikh Mouhamadoul Mountakha, lors de la visite effectuée à Touba le 27 octobre 2025. Le Khalife a donc accédé volontiers à cette demande, eu égard à la considération qu'il accorde aux idéaux de paix, de solidarité et de cohésion qui motivent votre déplacement à Touba. اسمحوا لي إذن أن أذكر بأن مؤتمرنا اليوم يأتي استجابة لطلب تقدم به الدير البنديكتي في كر موسو بمنطقة تيس السنغال إلى الخليفة، وذلك أثناء الزيارة التي أجريت إلى طوبى يوم 27 أكتوبر 2025، وقد لبى الخليفة هذا الطلب بكل ترحيب تقديرا منه للمثل العليا للسلام والتضامن والتماسك التي دفعتكم إلى القيام بزيارتكم إلى طوبى. Honorables hôtes, la composition de votre illustre délégation venant de plusieurs contrées à travers le monde et appartenant à des confessions religieuses plurielles traduit sans aucun doute l'importance que vous donnez à cette rencontre et la portée internationale que vous lui conférez. أيها الضيوف المرموقون، إن تركيبة وفدكم الموقر القادم من جهات متعددة من أنحاء العالم والمنتمي إلى ديانات ومذاهب دينية متنوعة تعكس دون شك الأهمية التي تولونها لهذا اللقاء
كما تبرز البعد الدولي الذي تضيفون عليه. Dans les motivations évoquées pour ce colloque et que vous aviez transmises au vénéré khalife, vous aviez d'abord fait référence au conseil pontifical pour le dialogue interreligieux du Saint-Siège. Ensuite, vous avez cité comme référence le document sur la fraternité humaine pour la paix dans le monde et la coexistence commune, signé le 4 février 2019 par le pape François et le grand imam d'Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyib. وفي ملف الدوافع المتعلق بهذا الملتقى الذي سبق أن رفعتموه إلى مقام الخليفة الموقر، أشرتم في مستهله إلى المجلس البابوي للحوار بين الأديان، المجلس التابع للفاتيكان، قبل أن تحيلوا في السياق ذاته إلى وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك الموقعة بتاريخ 4 فبراير 2019 من قبل البابا فرانسيس وفضيلة الإمام الأكبر للأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب. Vous aviez ainsi sollicité ces moments de partage pour mieux comprendre la vision du mouridisme par rapport à cette question cruciale de la solidarité et de la fraternité humaine qui interpelle aujourd'hui l'humanité tout entière. وبذلك طلبتم إتاحة هذه اللحظات من التبادل والحوار من أجل فهم أعمق لرؤية المريدية إزاء هذه القضية المحورية المتمثلة في التضامن والأخوة الإنسانية التي باتت اليوم تستنهض ضمير الإنسانية جمعاء. Mais avant d'aborder la question, permettez-moi de préciser que la Mouridia, loin d'être une innovation, encore moins une confrérie, n'est qu'une réhabilitation de l'islam dans sa forme la plus authentique. À ce propos, Cheikh Ahmadul Khadim nous dit Lil Mustafa nawaytu ma yujaddidu sunnata wal gharra wa inni Ahmadu. Par la grâce du prophète, l'élu le plus pur, j'ai l'intention de réhabiliter sa tradition, sunna, dans toute sa pureté, et je suis en cela très reconnaissant. اسمحوا لي أولا قبل أن أتطرق إلى المسألة أن أسلط الضوء على أن المريدية بعيدا عن أن تكون بدعة أو طريقة منفصلة بالمعنى الاصطلاحي ليست سوى إحياء للإسلام في صورته الأصيلة. وفي هذا الصدد يقول الشيخ أحمد الخديم للمصطفى نويت ما يجدد سنته الغراء وإني أحمد. Par conséquent, le mouridisme n'a pas une appréciation particulière sur la question en marge de l'islam. L'islam, c'est l'islam qui est une religion de solidarité, de paix et de non-violence. L'importance qu'il accorde à la dignité humaine se perçoit nettement dans le dernier sermon du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à Arafat, en l'an 10 de l'Hégire 632. Il attirait l'attention des musulmans sur le sort des plus faibles, tout en interdisant la domination, la ségrégation, le racisme et l'exclusion sous toutes ses formes. وعليه فليست للمريدية رؤية خاصة بهذه المسألة خارجة عن إطار الإسلام، والإسلام دين تضامن وسلام، وقائم على ترسيخ قيم السلم ورفض كل أشكال الاعتداء، وتتجلى المكانة العظيمة التي يوليها لكرامة الإنسان بوضوح في خطبة الوداع التي ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة في السنة 10 للهجرية 632 إذ نبه المسلمين على صون حقوق الضعفاء، وحرم في الوقت ذاته الهيمنة والتمييز والعنصرية والاقتصاء بجميع أشكاله. Il disait, toute l'humanité descend d'Adam. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Ne point verser le sang inutilement, et ne point détruire les biens, car le sang et les biens des autres sont sacrés. إذ يقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي
ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى ويقول أيضا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. Conformément à ces enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'islam s'est toujours illustré par une bienveillance, une compassion, un respect des autres croyances. Le Coran nous dit la ikraha fi din, ne point de contrainte en religion. Sourate 2, verset 256. طبقا لتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم تميز الإسلام عبر تاريخه بالرحمة والشفقة واحترام الآخرين مع معتقداتهم المختلفة، وهي القيم التي وسمت مسيرته منذ نشأته. ويقول الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا إكراه في الدين. سورة البقرة الآية 256. Selon Ibn Abbas, ce verset a été révélé pour trancher sur l'attitude d'un Médinois des Banu Salim appelé Al-Hussein, qui, ayant embrassé l'islam, voulait contraindre ses deux fils chrétiens à en faire autant, ce qui ne lui fut point autorisé. وفقا لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآية للفصل في موقف رجل من أهل المدينة من بني سلم ابن عوف يدعى الحسين، كان قد اعتنق الإسلام لكنه أراد أن يكره ابنيه على اعتناق الإسلام وكانا نصرانيين فلم يؤذن له بذلك. D'autres exemples foisonnent dans l'islam. Par exemple, avec le butin de Khaybar en l'an 629, il y avait plusieurs exemplaires de la Bible que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a rendus aux Juifs lorsqu'ils les ont réclamés. Ce qui ne fut pas le cas pourtant pour les Romains après leur entrée à Jérusalem, car ils ont brûlé tous les livres saints. وتتعدد الشواهد الأخرى في تاريخ الإسلام على هذا النهج. فعلى سبيل المثال لقد وجدت من بين غنائم خيبر سنة 629 عدة نسخ من الإنجيل فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود عندما طالبوا بها، ولم يكن الحال كذلك عند دخول الرومان إلى القدس إذ قاموا بحرق جميع الكتب المقدسة. Il en fut de même après la reconquête de l'Andalousie. Tous les exemplaires du Saint-Coran ont été brûlés. En Égypte aussi, l'occupant est entré dans la mosquée Al-Azhar et a brûlé tous les exemplaires du Saint-Coran et les avait même piétinés. وكذلك الأمر بعد سقوط الأندلس حيث أحرقت جميع نسخ المصحف الشريف. وفي مصر أيضا قام المحتل بدخول جامع الأزهر فأحرق نسخ القرآن الكريم وزيادة على ذلك داسها بالأقدام. Rappelons-nous du voisin non musulman du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui chaque jour jetait des ordures dans sa maison. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'ayant pas vu ces ordures, est allé lui rendre visite, craignant qu'il lui soit arrivé quelque chose. Ce dernier, voyant l'attitude noble du prophète Muhammad, s'est par la suite converti à la religion musulmane qu'il haïssait pourtant tant auparavant. لنتذكر أيضا جار النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي كان يلقي القمامة أمام بيته كل يوم. وفي يوم من الأيام لما لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم القمامة كعادته ذهب لزيارته خوفا من أن يكون قد أصابه مكروه. وعندما رأى ذلك الرجل هذا الموقف النبيل من النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به فاعتنق الدين الإسلامي الذي كان يكره أشد كراهة من قبل. On peut aussi évoquer le pacte conclu par le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, à Hudaybiyah en 628 avec les Mecquois. Alors qu'il était en position de force, il avait pourtant accepté un compromis extrême à travers un traité dont les clauses étaient jugées par certains comme défavorables, mais qui traduisait son degré de tolérance et son attachement indéfectible aux idéaux de paix. ويمكن الإشارة إلى صلح الحديبية الذي عقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم
وكفار مكة عام 628 ميلادية، إذ كان المسلمون في موضع قوة، ومع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا رآه بعضهم مجحفا وبعيدا عن المصالح الظاهرة، غير أن ذلك كشف عن عمق حرصه على السلم. À travers ces quelques récits, nous comprenons parfaitement que la tolérance en islam revêt un caractère intangible, car recommandé par le Seigneur et illustré par l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. ومن خلال هذه الروايات القليلة يتبين بجلاء أن التسامح في الإسلام مبدأ راسخ لا يقبل المساومة، إذ أوصى به الله عز وجل وتجسد عمليا في سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dans le même sens, il faut ajouter que partout où les musulmans ont été contraints de combattre face à la haine et les attaques des ennemis, une éthique de la guerre a toujours été fermement recommandée par l'islam qui disait: limitez votre combat à ceux qui vous attaquent. Je n'aime pas les dérives. Sourate 2, verset 190. وفي السياق نفسه لا بد من الإشارة إلى أنه حيثما اضطر المسلمون إلى القتال دفاعا عن أنفسهم في مواجهة الحقد واعتداءات الأعداء، فقد أوصى الإسلام دائما وبحزم بالالتزام بأخلاقيات الحرب. يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. L'islam a donc toujours eu une attitude très noble et très indulgente, même envers les ennemis. Selon Ibn Daoud, le calife Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu avait, après avoir envoyé une expédition, rappela fermement aux combattants ce qui suit: si vous êtes vainqueurs, épargnez les vieillards, les femmes et les enfants. Ne brûlez pas les récoltes. N'abattez que le bétail nécessaire à votre nourriture. Si vous rencontrez des moines sur votre chemin, laissez-les à leur contemplation. Ces recommandations émanant de l'envoyé de Dieu ne font qu'illustrer davantage que l'islam est en vérité une religion de paix, de tolérance, de respect de la dignité de l'homme en tant que créature de Dieu. لقد كان للإسلام دائما موقف نبيل وسمح حتى تجاه الأعداء. روى أبو داود أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في وصية لجيش بعثه: لا تقتلوا امرأة ولا صبيا ولا شيخا كبيرا ولا تقطعوا شجرا مثمرا ولا تخربوا عامرا ولا تعقروا شاة ولا بعيرا إلا لمأكله ولا تحرقوا نخلا ولا تغرقوه ولا تغلوا ولا تجبنوا وستجدون أقواما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له. إن كل هذه التعاليم الموروثة من رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تزيد إلا تأكيدا على أن الإسلام في حقيقته دين سلام وتسامح واحترام لكرامة الإنسان بوصفه مخلوقا من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. C'est donc cette philosophie de culture de la paix et de la coexistence interconfessionnelle qui, au fil des générations, s'est fortement effritée, au point de devenir une préoccupation majeure de l'humanité tout entière. Les Nations Unies, à l'occasion de la Journée internationale de la fraternité humaine le 4 février 2025, s'inquiétaient vivement sur la question. غير أن هذه الفلسفة القائمة على ترسيخ ثقافة السلام والتعايش بين الأديان قد تراجعت بشكل كبير عبر تعاقب الأجيال، حتى أصبحت مصدر قلق بالغ للإنسانية جمعاء. وقد عبرت منظمة الأمم المتحدة عن هذا القلق الشديد بمناسبة اليوم الدولي للأخوة الإنسانية الموافق ل 4 فبراير 2025. Honorables hôtes, le message de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, s'inscrit dans cette dynamique de réhabilitation de l'islam qui, par étymologie et essence, symbolise la paix.
Il a réhabilité ses valeurs de foi, de piété, de longanimité, d'amour de Dieu, de persévérance, de miséricorde et de compassion envers tout le genre humain. أيها الحضور الكرام، إن رسالة الشيخ أحمد الخديم مؤسس المريدية تندرج في إطار هذا المسار الهادف إلى إعادة الاعتبار للإسلام الذي يرمز اشتقاقا وجوهرا إلى السلام، فقد أعاد إحياء قيم الإيمان والتقوى والحلم ومحبة الله والصبر والرحمة والشفقة تجاه الإنسانية جمعاء. Il dit dans ses écrits: Ya Malik al-Mulk, Ya man jalla an qawadin, irham jami'a al-wara, ya hadiyan rada. Ô toi le maître de la royauté, toi qui es au-dessus de toute vengeance, accorde ta miséricorde à l'ensemble des créatures, toi qui guides et assistes. Devant sa foi ardente, son respect strict de l'orthodoxie musulmane et son attachement aux enseignements de l'envoyé de Dieu, paix et salut sur lui, les foules affluaient vers lui, l'identifiant comme leur sauveur, leur refuge, leur secours, leur asile et leur référence, qui leur a permis de recouvrer leur personnalité musulmane et leur identité culturelle. ويقول في بعض كتاباته: يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورى يا هاديا ردأ. وأمام قوة إيمانه والتزامه الصارم بالمنهج الإسلامي الأصيل وتمسكه بتعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت الجموع تتوافد إليه معتبرة إياه منقذها وملاذها وناصرها وملجأها ومرجعها الذي أعاد إليها شخصيتها الإسلامية وهويتها الثقافية. Il a été arrêté et exilé par l'administration coloniale française en 1895. Le conseil privé, cette juridiction d'exception, avait prononcé le 5 septembre 1895 comme verdict l'exilé au Gabon jusqu'à ce que l'agitation causée par ses enseignements soit oubliée au Sénégal. وقد تم اعتقاله ونفيه من طرف الإدارة الاستعمارية الفرنسية سنة 1895، إذ قرر المجلس الخاص وهو محكمة استثنائية حكمه بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1895 ونفسه نفيه إلى الغابون إلى أن ينسى تعاليمه التي تسببت منه الاضطراب في السنغال. Il n'était pas accompagné, il était seul contre toute la puissance coloniale française. Accusé pour l'influence qu'il exerçait sur le peuple, il n'a pourtant pas utilisé le peuple, car il craint son Seigneur, qui interdit de verser le sang des autres. Il n'avait pas d'arme, si ce n'est le livre de Dieu, Al-Qur'an al-Karim, son compagnon inséparable toute sa vie durant. لم يكن معه أحد، بل كان وحيدا في مواجهة القوة الاستعمارية الفرنسية بأسرها، وبسبب التأثير الكبير الذي كان يؤثر به على الشعب وجهت إليه الاتهامات، غير أنه لم يستغل هذا الشعب قط لمواجهة أعدائه، إذ كان يخشى ربه الذي حرم سفك دماء الأبرياء، ولم يكن يحمل سلاحا سوى كتاب الله القرآن الكريم رفيقه الذي لم يفارقه طوال حياته. Dans sa démarche, c'est comme s'il déclarait ouvertement à l'administration coloniale ce qui suit. Emmenez-moi, mais laissez le peuple. Je ne les embarquerai pas. Je ne vous laisserai pas les tuer ou les décimer. Si vous êtes capable de me nuire ou de mettre fin à mes enseignements, montrez-le-moi. Je suis seul, sans armes, mais je ne dérogerai jamais à la loi de Dieu. Et je resterai toujours intransigeant dans ma foi en Dieu, en son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et en son livre sacré, Al-Qur'an al-Karim. وفي مسيرته هذه يبدو أنه كان يعلن صراحة للإدارة الاستعمارية ما يلي: خذوني واتركوا الشعب، فلن أورطهم في الفتنة، ولن أسمح لكم بقتلهم أو بإبادتهم، فإن كنتم قادرين على إيذائي أو وضع حد لتعاليمي فافعلوا، فها أنا وحدي بلا سلاح،
غير أنني لن أحيد أبدا عن شريعة الله ولن أساوم على الحقيقة وسأظل ثابتا صامدا في إيماني بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكتابه الكريم القرآن الكريم. L'échec des ennemis qui ont cherché vainement à le tuer aurait largement suffi pour montrer à la face du monde que la paix de l'islam a solidement fixé ses racines à Touba, dont Cheikh Ahmadou Bamba est le fondateur. إن فشل الأعداء الذين سعوا بلا مبرر لقتله كان كافيا في حد ذاته ليظهر للعالم أجمع أن سلام الإسلام قد ترسخت جذوره بقوة في طوبى التي أسسها الشيخ أحمد بامبا. وبعد هذه المرحلة عفا عن أعدائه. Après cette étape, il a pardonné à ses ennemis et cohabité avec eux en développant la culture islamique avec sérénité et en déclarant ce qui suit. J'ai pardonné à l'ensemble des ennemis pour l'amour de Dieu qui les a chassés définitivement vers tout autre que moi. Et point, je n'ai jugé utile de me défendre. Afawtu anil a'da'i turran li wajhi man nafahum li ghayri sarmadan lastu adfa'u. وبعد هذه المرحلة عفا عنهم عفا عن أعدائه وتعايش معهم. C'est donc cette attitude de dépassement de ce saint homme, son sens du pardon, sans aucune demande de réparation, qui a incontestablement donné à ce pays, notre cher Sénégal, la stabilité qu'on lui connaît aujourd'hui. إذن هذه السمو الأخلاقي لهذا الرجل الصالح وروح العفو التي تحلى بها دون أي مطالبة أو قصاص هو ما منح بلا شك هذا البلد السنغال لنا الحبيب الاستقرار الذي يتمتع به اليوم. Après le retour à son Seigneur de notre vénéré cheikh en 1927, tous les khalifes, ses successeurs, à savoir ses honorables fils et petits-fils, qui ont unanimement succédé au vénéré cheikh, ils ont tous inscrit leurs actions dans cette continuité. Ils ont jalousement sauvegardé l'héritage précieux et glorieux légué par leur maître spirituel, le serviteur du prophète Khadim Rassoul. وبعد انتقال شيخنا الجليل إلى جوار ربه سنة 1927 سار جميع الخلفاء الذين تعاقبوا على قيادة الأمة المريدية من أبنائه وأحفاده على الحفاظ بكل أمانة وغيرة على الإرث النفيس المشرف الذي خلفه لهم الشيخ الكبير والمرشد الروحي الشيخ خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. Ils ont unanimement contribué, chacun en ce qui le concerne, à maintenir la cohésion sociale et la stabilité de notre cher pays. Le premier calife, Cheikh Mouhamadoul Moustapha Mbacké, 1927-1945, malgré le contexte colonial très hostile, il a remarquablement marqué son califat par un esprit d'ouverture, de dépassement, de rassemblement de toutes les forces vives de la communauté mouride autour des valeurs de foi, de travail, de solidarité et d'entraide sans discrimination. وقد أسهم كل واحد منهم حسب سياق عهده في ترسيخ التماسك الاجتماعي واستقرار وطننا العزيز. أما الخليفة الأول الشيخ محمد المصطفى مبكي 1927 إلى 1945 فقد تميزت خلافته رغم السياق الاستعماري الشديد العداء بانفتاح ملحوظ وروح تجاوز والجمع لمختلف قوى الجماعة حول قيام الإيمان والعمل والتضامن والتكافل دون أي تمييز. C'est dans un tel contexte que la Mouridia s'est illustrée dans les valeurs de travail, avec la conquête des terres neuves, le développement de l'agriculture et la capacité à montrer un modèle de développement endogène. C'est aussi dans cette période de crise mondiale des années 30 que fut construite la liaison ferroviaire entre Diourbel et Touba pour le démarrage de l'édification
de la grande mosquée de Touba sur fonds propres. وفي هذا السياق برزت الطريقة المريدية في ترسيخ قيمة العمل من خلال تهيئة الأراضي الجديدة وتطوير الزراعة وتقديم نموذج للتنمية الذاتية، كما شيد خلال فترة الأزمة الاقتصادية العالمية في ثلاثينيات القرن الماضي خط السكك الحديدية الرابط بين جربل وطوبى، إيذانا ببدء بناء المسجد الكبير في طوبى بتمويل ذاتي كامل. Le deuxième calife, Cheikh Mouhamadoul Fadel, 1945-1968, aujourd'hui c'est la commémoration de sa date de naissance, Kazou Rajab. Il a été quant à lui unanimement reconnu comme un artisan hors pair qui a fortement contribué à consolider la solidarité nationale. Identifié comme un acteur infatigable de la paix entre les populations, il est même connu pour sa tolérance légendaire qui a profité plus d'eux, dont le premier président de la République du Sénégal, qui était pourtant de confession catholique. أما الخليفة الثاني الشيخ محمد الفاضل مبكي 1945 إلى 1968، ونحن اليوم في يوم ذكرى ميلاده، فقد أجمع الأمة على اعتباره صانعا بارعا أسهم بقوة في تعزيز التضامن الوطني، وقد عرف بدوره الدؤوب في إرساء السلام بين السكان، وبسماحته العظيمة التي استفاد منها الكثيرون، ومن بينهم أول رئيس لجمهورية السنغال الذي كان على الديانة المسيحية. Abordons à présent l'action des autres khalifes qui sont venus après, notamment Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, troisième khalife, 1968-1989, Cheikh Abdoul Qadir Mbacké, 1989-1990, Cheikh Saleh Mbacké, 1990-2007, ainsi que l'ère des petits-fils, avec Cheikh Mohamedou Lamine Bara Mbacké, 2007-2010, Cheikh Sidil Mokhtar Mbacké, 2010-2018, et l'actuel khalife, Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké, puisse Dieu lui accorder une longue vie et une santé de fer. ثم تلا تلوهم الخلفاء الذين جاءوا بعد وهم الشيخ عبد الأحد مبكي 1968 إلى 1989، الشيخ عبد القادر مبكي 1989 إلى 1990، الشيخ صالح مبكي 1990 إلى 2007، ثم جاء عهد الأحفاد وهم الشيخ محمد الأمين بارا مبكي 2007 إلى 2010، الشيخ سيدي المختار مبكي 2010 إلى 2018، والخليفة الحالي الشيخ محمد المنتقى مبكي، نسأل الله أن يمد في عمره بالصحة والعافية. Ils se sont tous illustrés dans le combat pour la sauvegarde du legs des pieux anciens. Ils ont contribué à une plus grande ouverture de la Mouridia dans le monde musulman et son expansion à l'international. Ils ont fait aussi de Touba, la ville sainte, ce qu'elle est devenue aujourd'hui, en tant que ville religieuse, reconnue comme la commune la plus peuplée du Sénégal. Une ville qui a par ailleurs été retenue par le programme des Nations Unies pour les établissements humains, ONU Habitat, comme ville modèle au sommet de l'Habitat 2 à Istanbul en 1996. فقد تميزوا جميعا بالكفاح من أجل صون تراث السلف الصالح، وأسهموا في توسيع إشعاع المريدية داخل العالم الإسلامي وعلى الصعيد الدولي، وقد جعلوا من المدينة المقدسة طوبى ما هي عليه اليوم، مدينة مباركة معترفا بها كأكثر بلديات السنغال كثافة سكانية، كما اختارها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مدينة نموذجية خلال قمة الموئل الثانية في اسطنبول سنة 1690. Touba est aujourd'hui un carrefour où affluent toutes les nationalités du monde entier.
attiré sans doute par le charisme et l'expérience spirituelle de son fondateur, qui compte parmi ses qualifications bien connues le titre de Mawrid Zam'an, abreuvoir des assoiffés. وأصبحت طوبى اليوم ملتقى تتوافد إليه مختلف الجنسيات من أنحاء العالم استقطبهم بلا شك الحضور المؤثر والتجربة الروحية العميقة لمؤسسها الذي من أشهر ألقابه مورد الظمآن. Parmi les symboles les plus expressifs traduisant cette solidarité et fraternité humaine, la célébration du Grand Magal de Touba, le plus grand événement de notre communauté recommandé par le Cheikh lui-même à tous les disciples. ومن أبرز الرموز المعبرة عن هذه الروح من التضامن والأخوة الإنسانية الاحتفال بالمغل الكبير بطوبى، وهو أعظم حدث في مجتمعنا وقد أمر به الشيخ نفسه لجميع مريديه. Cet événement se tient chaque année au 18e jour du mois lunaire de Safar et commémore le départ en exil de notre vénéré Cheikh. Il marque le début des épreuves dans sa confrontation avec l'administration coloniale, mais c'était pour lui la réalisation de son vœu, de s'engager dans le service de son bien-aimé, l'envoyé de Dieu, paix et salut sur lui. Il nous dit lui-même wa adkhalal illahu fi qulubi man tasabbabu fi naqli zaka zaman ikhrajuhu ila al-bilad an-na'iya wa nala fiha fawqa sam'i sariya. Dieu seul a inspiré le dessein d'internement dans les cœurs de ceux qui furent les auteurs en 1313-1895 de mon exil lointain dans des horizons où j'ai obtenu des grâces au-dessus de la sonde de toute exploration. ويقام هذا الحدث سنويا في اليوم 18 من شهر صفر الهجري إحياء لذكرى نفي شيخنا الجليل، وهو يرمز إلى بداية المحن التي عانى بها الشيخ في مواجهته مع الإدارة الاستعمارية لكونها بالنسبة له تحقيقا لأمنيته في التفرغ لخدمة محبوبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال في ذلك وأدخل الإله في قلوب من تسببوا في نقله ذاك الزمن إخراجه إلى البلاد النائية ونال فيها فوق السمع سارية. Cette grande fête en l'honneur de Dieu est une occasion de partage, de solidarité, de communion, d'entraide et de sacrée jubilation aussi bien pour le riche que pour le pauvre. C'est un événement qui est de plus en plus marqué par la présence de fortes délégations étrangères à Touba pour découvrir la Mouridia et son fondateur. هذا الاحتفال الكبير شكرا لله تعالى وتعظيما له هو مناسبة للتشارك والتضامن والتواصل والمساعدة المتبادلة والفرح السامي سواء للأغنياء أو للفقراء، وهو حدث أصبح يتسم بالشكل المتزايد بحضور وفود أجنبية قوية إلى طوبى لاكتشاف طريقة المريدية ومؤسسها. Honorables hôtes de son éminence, Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké, permettez-moi avant de conclure de vous faire une brève présentation de ce guide charismatique qui préside aujourd'hui aux destinées de la Mouridia. أيها الضيوف المكرمون لسماحة الشيخ محمد المنتقى مبكي، اسمحوا لي قبل الختام أن أقدم لكم عرضا موجزا عن هذا القائد الكبير الذي يشرف اليوم على مصير المريدية. Ses multiples actions de bienfaisance envers les personnes démunies, son engagement pour l'enseignement et l'éducation de la jeunesse, la veille permanente qu'il assure sur la stabilité du pays et la cohésion nationale, sa compassion envers les couches les plus vulnérables, son attention particulière pour l'entente et la cohésion entre les peuples sont autant de valeurs qu'on lui connaît. De façon incontestable, il est assurément un véritable artisan de la paix et de la cohésion sociale. تتجلى أعماله الخيرية العديدة تجاه الفئات المحتاجة والتزامه بالتعليم وتربية الشباب ورقابته الدائمة على استقرار البلاد وتعزيز التماسك الوطني
وتعاطفه مع الفئات الأشد ضعفا واهتمامه الخاص بالتفاهم والوئام بين الشعوب في مجموعة من القيم التي يعرفها عنه الجميع بلا ريب. إنه في الحقيقة رمز للسلام ومرسخ للتماسك الاجتماعي. Il est même intervenu à maintes reprises pour marquer sa solidarité des peuples durement touchés par des catastrophes naturelles, comme ce fut le cas en Turquie, où il avait remis une enveloppe substantielle à ses émissaires mandatés pour présenter leurs condoléances à la communauté, les condoléances de la communauté mouride, ce qui fut également le cas lors du dernier séisme au Maroc. لقد قام مرات عديدة للتعبير عن تضامنه مع الشعوب التي تضررت بشدة من الكوارث الطبيعية، كما كان الحال في تركيا، حيث سلم مبلغا مهما إلى ممثليه المكلفين بتقديم التعازي باسم الجماعة المريدية، وكان الأمر نفسه خلال الزلزال الأخير في المغرب. Il en est de même pour nos frères palestiniens, où il est intervenu à maintes reprises pour les soutenir, envoyant de l'aide en guise de solidarité. وكذلك سعى مرارا في نصر إخواننا الفلسطينيين المظلومين بإمداد مساعدات لهم للتعاطف والتضامن معهم. Le patriotisme et la compassion remarquable de Cheikh Mouhamadoul Mountakha se sont aussi illustrés plusieurs fois pour redonner espoir aux populations sénégalaises. On peut citer entre autres sa posture de garant Donc on peut citer entre autres sa posture de garant de l'unité nationale observée lors des événements regrettables du 21 mars 2021 qui avait failli plonger le Sénégal dans l'impasse. Il avait apaisé la tension dans le pays et apporté son assistance aux familles des victimes blessées. Son appui aux familles des jeunes pris sur le chemin de l'émigration clandestine. Sa contribution à hauteur de 200 millions de francs CFA au fonds Covid-19 mobilisé par l'État du Sénégal. Ses interventions répétées pour appuyer les sinistrés des inondations à Touba et même dans d'autres contrées du Sénégal. إن كون الشيخ محمد المنتقى مبكي وطنيا ومتعاطفا تجلى أيضا في العديد من مواقفه من أجل مساعدة السكان السنغاليين وإعادة الأمل إلى نفوسهم. نذكر منها موقفه كضامن للوحدة الوطنية أثناء الأحداث المؤسفة في 21 مارس 2021 التي كادت أن تغرق السنغال في مأزق. قيامه بإطفاء نار الفتنة وتهدئة التوتر وإعادة السلام في البلاد مع تقديم دعمه لأسر الضحايا والمصابين. مساعدته لعائلات الشباب الذين فقدوا حياتهم في طريق الهجرة السرية. مساهمته الجوهرية بمبلغ 200 مليون فرنك في صندوق كوفيد-19 الذي أطلقته دولة السنغال. جهوده المتكررة لدعم المتضررين من الفيضانات في طوبى وفي مناطق أخرى من السنغال. À travers cet aperçu d'action sublime du vénéré Cheikh Mouhamadoul Mountakha, on découvre un artisan inlassable de la paix, imbu de miséricorde et de compassion à l'endroit de toutes les créatures, ce qui est une valeur centrale dans le mouridisme, conformément aux enseignements de son fondateur, Cheikh Khadim. ومن خلال هذا العرض للأعمال القيمة للخليفة المحترم الشيخ محمد المنتقى مبكي الذي لا يعبر إلا عن جزء يسير من عطائه، يتجلى أمامنا صانع سلام دؤوب يتحلى بالرحمة والتعاطف مع جميع الورى بوصفهما من القيم الجوهرية في المريدية وفق تعاليم مؤسسها
Nous allons donc conclure et laisser la parole aux panélistes et aux participants pour enrichir la thématique. Des développements plus techniques et spécialisés seront faits sur la thématique centrale par d'éminents professeurs et chercheurs de la Mouridia. Ils ne manqueront pas de poser les problématiques sur la notion de fraternité et de solidarité dans l'islam. Ils apporteront des contributions plus approfondies sur la vision du mouridisme par rapport à la question. Ils feront également des développements sur la culture de la tolérance et du pardon dans les enseignements de Cheikh Khadim. Autant de centres d'intérêt de haute portée scientifique et culturelle pouvant édifier le monde entier. Tout en vous souhaitant encore une fois la bienvenue au nom du Khalife général des Mourides, Cheikh Mouhamadoul Mountakha, nous espérons que vos attentes seront réalisées à l'issue de cette rencontre. Nous vous souhaitons un excellent séjour à Touba, Al-Mahrousa, la ville sainte de Touba. وبهذا نختتم مداخلتنا ونترك الكلمة إلى لجان الخبراء لمناقشة الموضوع المحوري الذي اخترتموه. سيقوم أساتذة وباحثون مرموقون في المريدية بمعالجة الموضوع المحوري بأسلوب علمي متناولين القضايا المتصلة بمفهوم الأخوة والتضامن في الإسلام، ومقدمين أيضا تحليلات معمقة لرؤية المريدية في هذا المجال، كما ستناقش تطورات ثقافية التسامح والعفو في تعاليم الشيخ أحمد الخديم، وهي موضوعات ذات قيمة علمية وثقافية رفيعة تحمل دلالات إنسانية عالمية. نرحب بكم مرة أخرى باسم الخليفة العام للمريدية الشيخ محمد المنتقى مكة، ونأمل أن تتحقق لنا جميع توقعاتنا إثر هذا اللقاء. نتمنى لكم إقامة ممتازة في المدينة المقدسة طوبى. Merci de votre aimable attention. Merci Serigne Youssou pour ce tour d'horizon sur la thématique solidarité, fraternité humaine, la vision du mouridisme, et que Serigne Youssou a traité en montrant d'abord que le mouridisme en soi tire sa substance de l'islam et rien de ce qui est islamique ne lui est étranger. S'il faut jeter des fleurs, il faut les jeter à l'islam, et qui montre que c'est une solidarité qui se trouve en son sein, qui est son essence même. Et il a montré que en temps de guerre, même l'islam a des égards par rapport à la dignité humaine, a fortiori en temps de paix. Il a montré également un cas d'école par rapport à la trajectoire du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba, qui 33 ans durant a subi des exactions montres, à qui on a prêté des intentions guerrières sans que ça soit avéré, et qui pourtant n'a jamais fait de représailles, n'a pas entraîné le peuple dans un combat qui se transformerait en hécatombe, et qui, de guerre lasse, le colonisateur a pu voir que ce qu'il croyait en réalité est différent de ce que le cheikh incarnait. Et finalement, il a obtenu une victoire éclatante sans brandir une arme, et pourtant le maître mot, il l'a dit, Afonto Anil Anda, j'ai pardonné à tous mes ennemis. C'est dire donc que c'est un cas d'école et qui a été perpétué par ces vénérés khalifes qui ont perpétué cette œuvre, qui ont perpétué cet enseignement jusqu'à l'actuel khalife qui véritablement, dont les actions ici au Sénégal et hors de nos frontières justifient cette clarté d'âme de l'islam qui enseigne que la solidarité est profonde dans l'islam et il faut s'en référer. Merci donc Serigne Youssou. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à Serigne Sambousso qui va faire un exposé. À nos autres, on n'a pas eu le temps de les citer tous, mais si déjà on cite leurs origines différentes,
c'est la preuve de la qualité et de la variété de ceux qui sont là. Ils viennent de l'Iran, ils viennent des USA, ils viennent de l'Angleterre, de Tanzanie, de l'Iran, de l'Afrique sud, du Kenya. Cela veut dire donc que c'est une panoplie d'hôtes que le calife a bien voulu accueillir et leur accorder cette communication-là. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Serigne Sambousso qui va nous livrer le contenu, n'est-ce pas, de sa communication. Alors, nous ne pouvons pas manquer de citer cette cérémonie a été honorée par la présence de Serigne Moustapha Diatara, qui est le conservateur de la bibliothèque Cheikhoul Khadim, le Daïra Wilaya, avec Serigne Bakilo, chef de délégation, Serigne Cheikh Fall Taïf, Serigne Damloum, et il y a également 2 autres membres Sokhna qui les accompagnent. Il y a Ahibaï Khadim, de Serigne Cheikh Sey, chef de délégation, qui est le chef de délégation. Nous pouvons noter Serigne Mbacké Djigel qui est présent au nom de Ahibaï Khadim. Il y a Serigne Abdou Ndiaye, Serigne Mbacké Cissé, Serigne Moustapha Diop Ndiek de l'Institut islamique et Serigne Cheikh Gaïndé Fatma. Et il y a également l'entité Baitul Ilm Wal Irfan avec Serigne Abdou Hakim Mbacké qui va intervenir tout de suite. Et il y a également Serigne Abdou Hakim Ibn Serigne Kosso. Voilà donc pour la délégation et je laisse la parole à Serigne Sam, Inch'Allah. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah